So good morning guys, karon November 24, 2025 no. So naana po ko ihatag nga guide guys. So congratulations gapon guys, nigawas ang akong guide no, pero last to ra siya. 18 katong gihatag nako gahapon guys. So congratulations sa nakasabay ato. 5 PM ni result. So karon naana po ko ihatag nga guide. Old raw gihapon ni siya guys. Old Rose. So, basi ganahan pod mo ani guys kay katong gahapon nakapaldo ta no. So hoping karon na pod makapaldo ta ani. So na ako'y guide karon is 5 to 9. So mo ni siya akong guide karon guys. So ug ganahan mo na ako ihatag nga last to. Probables nako ni siya guys. So mo na siya akong probables nga number karon guys. So sabay sa ganahan. So 99 og basig mo par karon guys 99 og 29. So guys, kamo ray bahala og unsay ipares ninyo ani guys. Sweet tracing ninyo guys. Kamo ray pili og unsay ipares guys. So mao lang to guys. Thank you for watching.